भारत हादोरारि अकमा साल पालायबोयै थांमानि जरावो लामावो मालखुंबाय थुथायबो क्लांजाखा खरकनै ब्रैबो सा फर क्लासाव फरायनाय राव आमाहायनो ककमाबो गासावै फाइफिबो खा फासालनि फं दिपर जरावो चरिलामनि रोंनक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चरिलाम हाई सेकेन्डारि रोंनकनि खरकनै ब्रैबो सा स्रांनाय राव ककमानि बिसिंति साइमान जाखा आ रोंनकबो भारत हादोरारि सामा सालनो बानाति सावै पान्डा पायवै थांमानि जरावनो चरिलामो थुथायवै क्लांगो खोंसा मालखुं उदयपुर आगरतला लाहार आमावाय बेलायखे सागोदो खमान जाक आ खरकनै बरकनो पैलावो पुलिसनि मालखुं बायखे बिशालगढ़ साक हामनाव गतलांजाखा नायवै बरकनो बिथिवाथि बावगै रहर जाखा फियाबा आसक मारयानि बागै बरकनो नावगो किफिलै रहखानै कक्तमा फियाबा आमा हायखे थुथाय जागै क्लांजाकमानि आबो ट्राफिक पुलिस ननि साकावो सोंमोंकावो ঘটনা হইল স্কুলের যে সময় আমরা আজকে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এটা শেষ হওয়ার পরে তারা বাড়িতে যাওয়ার সময় রাস্তা পৌঁছার সময় তারা নাকামান এরপরে চরিলাম হাই স্কুল ঘটনা হইলে এখন কয়টা বাজে 15 মিনিট আগে একজন নাম সুস্মিতার নাম ক্লাস 5